So, pwede iwan ko na lang dyan. Yes po, no worries po. Nandito na po kami. Okay. Ibigay ko na yung balance. Sige ho, sige ho. 5, 6, 7. Yes. Thank you very much. Yes po. Yes po. Ma'am, Rod? Roda. Roda. Okay. Mark po. Housekeeping. Housekeeping. Okay, sige. Sige. Thank you. Sige. Ito po, may slippers po. Password? Wi-Fi din? Ano? Thank you, sir. To you. Are you okay na? Saan na kaya tayo i-hike? Right. Ito ikan bunso? Conforme. Or saan ba? Daming koleksyon. Oh, ang garod. Kakatuwa. Nagado collection na. Oo. Saka na tayo mag-ano. Parang Asan di, si, ang ating grocery? parang di sila mahilig sa This is lupot. so cozy. badok niya. Love it. Promise. Oh, di ba nag-bike ka pa rin tama ti Kastoy? Oo. Oh my goodness. It's living vintage. Asan na yung phone ko? Wow, may tulis pa oh. Oh, sige na. You go in video. Pero hindi true. Oh. Ooh. Empty closet. Feel me. Wala nang ilaw. Ha, may nakalak. Ha? Hindi nakalak. Ay, meron pang isang mattress dito. Oh, yes. Ay, may... Hmm? Nakalak to. Right. O, diba? Hmm. Nag-met ko man. Dani Libet.